हेलो एवरीवन आज एक नुआ वीडियो को आपण को स्वागत। ओके आज आम डिस्कस करवा केते गुडे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जेगुड़ाक अच्छी ज्यामिति रे तार एमसीक्यू गुड़ाक डिस्कस करवा ज्यामिति रे सदस्य प्रथम चैप्टर। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन केते गुडे अच्छी आम डिस्कस करवा किंतु ये जिते गुडे क्वेश्चन देवी से गुड़ा को भल भाव प्रैक्टिस कर। ओके तो प्रैक्टिस कले कौन हो तुम बेसिक आइडिया से जीव तो बेसिक आइडिया आसले तुम परीक्षा जेकोसी क्वेश्चन आसो तुम ताको अटेंड कर पार किंतु प्रत्येक क्वेश्चन को बुझी 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 कर प्रैक्टिस कर। ओके तो कौन सी क्वेश्चन को घोषब ना बुझब। ओके जदि डाउट अच्छी जदि डाउट आसूँ तो सार मान को पचारि ए क्वेश्चन आंसर बाहर कर। ओके तो प्रथम क्वेश्चन टी अच्छी कौन हो दत्त चित्र त्रिभुज एबीसी एबीसी कोण हो 90 डिग्री बीडी लंब एसी तेबे एडी गुण डीसी निम्नस्थ केउटी सह समान। तो ये गोटे त्रिभुज देती ए बी सी बीडी हूँ एसी प्रति लंब। तो आंसर कौन एडी इंटू एसी बी हूँ बी सी स्क्वायर सी हूँ बीडी स्क्वायर डी हूँ सी डी इंटू सी ए। ओके ये हूँ गोटे प्रथम क्वेश्चन। तो सेकेंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन हूँ त्रिभुज एबीसी रे एसी बी समद्विखंडक एबी को एम बिंदु छेद करे एबी 10 सेमी बीसी 12 सेमी और एसी 8 सेमी हेले एम केते सेमी हम। तो उत्तर गुड़िक कौन कौन देती आंसर 1/4 बी 4 सी हूँ 6 डी हूँ 1/6। ओके तापर 3 नंबर इंपोर्टेंट क्वेश्चन हूँ त्रिभुज एबीसी सदृश त्रिभुज डी ई एफ जदि एबी हूँ 12 सेमी एसी 9 सेमी और डी 6 सेमी हुए तेरे डी एफ केते सेमी। बेले बेले कौन करे आमर ये संख्या गुड़ाक बदल दिए। ओके संख्या गुड़ाक बदलने किसी असुविधा नहीं आम जदि फर्मूला मन ठीक भाव में बुझीछ फर्मूला मन अच्छी तुम फर्मूला अप्लाई करके तुम क्वेश्चन आंसर बाहर कर। ओके तो ए देते 4.5 सेमी बी दे 5.5 सी दे 6.5 डी दे 3.5। ओके तापर आसला 4 नंबर क्वेश्चन दत्त चित्र डी आमर पैरेलल टू बीसी एवं एडी अनुपात डीबी 2:3 त्रिभुज एडीई क्षेत्रफल और डीबीसी ट्रापेजियम क्षेत्रफल केते। तो ये गोटे त्रिभुज देती तो डीईबीसी हूँ गोटे ट्रापेजियम। ओके तो एडीई क्षेत्रफल एवं डीबीसीई ट्रापेजियम तार क्षेत्रफल केते बोली बाहर करने कही। तो आंसर देती कौन 4/21 बी देती 4/9 सी देती 2/3 डी देती 4/25। ओके तापर आसला क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कौन देती त्रिभुज पी क्यू आर पी एक समकोण पी बिंदु क्यू आर बाहु प्रति अंकित लंब द्वारा दत्त त्रिभुजटी केते जोड़ा भिन्न सदृश त्रिभुज में परिणत हुए। तो ए देती 3 जोड़ा बी देती 4 जोड़ा सी देती 5 जोड़ा डी देती 2 जोड़ा। ये गोटे भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके गोटे भल भाव प्रैक्टिस कर। आसला 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन कौन दे दत्त चित्र ए ई डी इज इक्वल टू ए बी सी। तो ए ई डी कोणटा ए बी सी कोण सहित सामान आउ ए दे 3 सेमी ई सी दे 2 सेमी ए डी दे 2 सेमी हेल्ले ए बी केते सेमी बोली पचार। ओके तापर 7 नंबर क्वेश्चन दत्त चित्र त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ए डी सी क्षेत्रफल निम्नस्थ केउटी संगे समान। तो देजी ऑप्शन ए सी इज टू ए बी बी डी इज टू ए बी सी देजी ए बी इज टू ए सी डी देजी ए डी इज टू डी सी। ओके तापर आमर 8 नंबर क्वेश्चन कौन देती त्रिभुज ए बी सी ए बी हूँ 5 सेमी बी सी हूँ 7 सेमी सी ए हूँ 9 सेमी त्रिभुज पी क्यू आर सदृश त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर परिसीमा 63 सेमी। तो पी क्यू आर परिसीमा देती 63 सेमी तो पी क्यू दैर्घ्य केते सेमी। तो ऑप्शन है ए है 15 बी है 21 सी है 27 डी है 5। ओके तापर आसला 9 नंबर क्वेश्चन त्रिभुज ए बी सी जदि ए बी सी हूँ 90 डिग्री एवं बी डी लंब एसी हुए तेबे निम्नलिखित संभाव्य उत्तर मध्य केउटी ठीक बोली बाछ। तो ऑप्शन ए देती बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी बी देती बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू एस सी देती बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू बी सी एवं बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी इंटू सी डी। तापर 10 नंबर क्वेश्चन दत्त चित्र L1 पैरेलल टू L2 पैरेलल टू L3। तो T1 आउ T2 हूँ दुटी छेदक T1 आउ T2 दुटी छेदक बी सी देती 1.5 ए बी हेले डी
ଡି ବାଇ ଇ ଏଫ୍ର ମାନ କେତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଏର ଅପସନ୍ ଦେଇଛି 2/1, ବି ଦେଇଛି 3/2, ସି ଦେଇଛି 3/1, ଡି ଦେଇଛି 2/3। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ହେଉଛି ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ L1 ପାରାଲାଲ L2 ପାରାଲାଲ L3, QR 6 ସେମି, RS 8 ସେମି ଏବଂ CD 6 ସେମି ହେଲେ BCର କେତେ ସେମି ହେବ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଅପସନ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି 3, 3.5, ସି ଦେଇଛି 4, ଡି ଦେଇଛି 4.5। ଏଇଠୁ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଓକେ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ D ପାରାଲାଲ BC ଏବଂ AD ଇଜ୍ ଟୁ DB ଦେଇଛି 2:3 ବା 2:3। ତ ତ୍ରିଭୁଜ ADE ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ABCର ଅନୁପାତ କେତେ? ତ୍ରିଭୁଜଟି ଦେଇଛି। ଓକେ, ତ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି 2:3, ବି ଦେଇଛି 4:9, ସି ଦେଇଛି 2:5, ଡି ଦେଇଛି 4:25। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଇଛି 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ABC 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ BD ଲମ୍ବ ହେଉଛି AC। ତ AB ସ୍କୋୟାର କାହା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଓକେ, ତ ଦେଇଛି ଏ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି AD ଇଣ୍ଟୁ BC, ବି ଦେଇଛି AD ଇଣ୍ଟୁ CD, ସି ଦେଇଛି AD ଇଣ୍ଟୁ AC, ଡି ଦେଇଛି AD ଇଣ୍ଟୁ BD। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ BP ABCର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ AB ହେଉଛି 12 ସେମି, BC ହେଉଛି 9 ସେମି, AP ହେଉଛି 8 ସେମି, ACର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ 14, ବି ଦେଇଛି 8, ସି ଦେଇଛି 9, ଡି ଦେଇଛି 12। ଓକେ, ତାପରେ ଅଛି 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ଓ ତ୍ରିଭୁଜ DE ମଧ୍ୟରେ ଏ କୋଣ ସାଙ୍ଗେ ଡି କୋଣ ସମାନ, ବି ସାଙ୍ଗେ ଇ କୋଣ ସମାନ। ତ AB ଦେଇଛି 3 ସେମି, BC ଦେଇଛି 5 ସେମି ଏବଂ ଡି ଦେଇଛି 7.5 ସେମି ହେଲେ EF କେତେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ଏ ହେଇଛି 12.5, ବି ଦେଇଛି 12 ସେମି, ସି ଦେଇଛି 10.5, ଡି ଦେଇଛି 10। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ PQ ପାରାଲାଲ BC, AP ଦେଇଛି 4.7 ଇଣ୍ଟୁ FB, QC ଦେଇଛି 1.8 ସେମି, AC ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ତ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି 2.4, ବି ଦେଇଛି 3.6, ସି ଦେଇଛି 4.2, ଡି ଦେଇଛି 5.4। ଓକେ, ତ ସବୁ ଗଣିତ ଗୁଡ଼ିକ କଷିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଓକେ, ତ ତାପରେ ଅଛି 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ BAD ସମାନ CAD, BAD କୋଣ ସହିତ CAD କୋଣ ସମାନ। ତ୍ରିଭୁଜ ABD ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ACDର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁପାତ କାହା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଏଠି ଦେଇଛି ଚିତ୍ରଟିଏ ଦେଇଛି। ତ AC ଇଜ୍ ଟୁ AB, ବି ଦେଇଛି AB ଇଜ୍ ଟୁ DC, ସି ଦେଇଛି BD ଇଜ୍ ଟୁ AC, ଡି ଦେଇଛି AB ଇଜ୍ ଟୁ AC। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଇଛି 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ତ୍ରିଭୁଜ PQ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ QRS। ତ PQR ଦେଇଛି 50 ଡିଗ୍ରୀ, QSR ଦେଇଛି 100 ଡିଗ୍ରୀ, PRSର କୋଣର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ଏ ଦେଇଛି 70 ଡିଗ୍ରୀ, ବି ଦେଇଛି 80 ଡିଗ୍ରୀ, ସି ଦେଇଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଡି ଦେଇଛି 100 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ XY ପାରାଲାଲ ଟୁ BC, XY ପାରାଲାଲ ଟୁ BC, AX ଇଜ୍ ଟୁ X ବି ଦେଇଛି 2:3। ତ ତ୍ରିଭୁଜ AXY ଓ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ XYCBର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁପାତ କେତେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଓକେ, ତ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି 4/25, ବି ଦେଇଛି 4/21, ସି ଦେଇଛି 4/9, ଡି ଦେଇଛି 2/3। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ତ୍ରିଭୁଜ ABCରେ ଏ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ AD ଲମ୍ବ BC, BD ଦେଇଛି 2 ସେମି, BC ଦେଇଛି 8 ସେମି ହେଲେ ABର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ତ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି 2√3, ବି ଦେଇଛି 3√2, ସି ଦେଇଛି 4, ଡି ଦେଇଛି 4√3। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ। এই 20ଟି ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ତୁମେ 20ଟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିକି କରିଦେବ ବା ତୁମର ଏଇ ବିଷୟର ଟୋଟାଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କି ତୁମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇକି କରିବ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କି ମିନିମମ୍ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 5-10 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଆମକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲେ ସେ 10 ମିନିଟ୍ଟା ଆମେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କରିପାରିବା, କାହିଁକି ଆମେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଏଇ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତରମାଳା ବି ଦେଇଦେଉଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 1 ଠାରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 1 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଥିଲା C, 2 ନମ୍ବରର B, 3 ନମ୍ବରର ହେଉଛି A, 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି A, 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି A, 6ର ହେଉଛି B, 7ର ହେଉଛି C, 8ର ହେଉଛି A, 9ର ହେଉଛି A, 10ର ହେଉଛି D। ସେହିଭଳି 11ର D, 12ର D, 13ର C, 14ର A, 15ର A, 16ର C, 17ର D
18 A 19 B 20 C ହେଲା। ତ 20ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ବି ଉତ୍ତର ବି ଦେଇଦେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ କଷିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, କରିକି ତା'ର ଉତ୍ତର ବାହାର କର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ଓକେ, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଅଲଗା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼େ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିବା। ଓକେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ। ତ କମେଣ୍ଟରେ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଦେବ ଯେ 20ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ଏବଂ ତା'ର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଓକେ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।